Okay, so recording started. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, we're going to look into the op-amp amplifier, operational amplifier. So pernah dengar, pernah jumpa Amirul, Azino, Afifi, Farin? Have you ever heard about the op-amp? Pernah. Pernah, dekat mana tu Afifi? Ke dah pernah sem lepas Ada. semester lepas? Ataupun awak jumpa di luar, you found it somewhere in the circuit? Okay, so kalau op-amp ni, Electronic principle. okay, electronic principle, okay, ada kan. So banyak gunalah. Actually, op-amp ni, dulu-dulu masa kita tak ada controller, inilah yang banyak digunakan untuk, actually, awal-awal komputer dulu pun dia guna op-amp ni untuk buat mathematical operation lah. Okay, so ni kira basic. Even saya remember dulu waktu saya buat master dulu, ni tahun 2006. Saya buat master. Masa tu saya buat projek berkenaan dengan power converter lah untuk solar energy lah, dengan ada maximum power point tracker. So kena ada controller. Dan controller dia saya guna analog. Nak kena maksudnya nak kena control lah. Awak nak buat comparator, awak buat perbandingan, awak buat jumlahkan. So semua benda tu saya buat secara analog, guna op-amp semua. So banyaklah op-amp tu di dalam bentuk cascade. Sebab waktu zaman tu saya rasa, tak silap saya, controller dah ada tapi dia premium lah, mahal, harga ribu-ribu, dan dia is not easy to access, not accessible lah. Macam saya memang nak cepat, memang terpaksa kita guna yang available on the market lah. So kita guna op-amp, LM apa ni, 741 ni. Alright, so kita tengok secara asas what is op-amp lah. Okay, so in the content for op-amp ni, operational amplifier ni, ada 7 topik lah. Cuma first topic and second topic ni introduction, basic lah, basic information about the operational amplifier, and also ideal op-amp ni we going to look thoroughly, satu persatu lah kita akan tengok. Then for inverting amplifier, non-inverting amplifier, summing up amplifier, difference, ni kita panggil macam differentiator lah. Summing ni jumlahkan, different ni dicari perbezaan. Dan juga last sekali adalah cascade. So ke lima-lima ni we going to look secara general. So because the principle is the same. So untuk yang kelima-lima ni kita hanya tengok dia punya macam mana dia punya topology. Topology ni maksudnya circuit arrangement dia. Then we're going to look into the basic equation that representing each of these amplifier lah, operational amplifier ni. Okay, so first let's have a look into the introduction. So op-amp amplifier ni, operational amplifier ni, ataupun or in short name the op-amp, is a versatile circuit building block. It's very simple but have a lot of function. So many function that so previously sebelum ada banyak macam Arduino, Node MCU, awak ada apa lagi, Raspberry Pi, tu semua adalah
controller yang dah ada sekarang lah, evolve. But before benda controller ni comes into the market, dulu punya controller sangat-sangat mahal daripada Texas Instrument and various other big company lah yang keluarkan controller, and it's very difficult to access. Sometimes the cost is going up like 10,000 ringgit Malaysia, so it's not easy to access. So then people look into the operational amplifier as a alternative to do the controller circuit. Okay, and OM can sum a signal, amplify the signal, integrate and differentiate. So dia boleh jumlahkan, dia boleh amplify ni maksudnya kuatkan, dia akan gainkan. Contohlah awak signal voltage awak ada 2 volt, then you can amplify it into like 10 volt, something like that. So that we call amplifier. So some pula, let's say you have like 2 voltage, two voltage value lah, like for example 2 volt and 1 volt, then you can use this OM to what they call it, to jumlahkan lah, untuk jumlahkan, to sum it, to sum it. So 2 plus 1 is 3, right? So then the output of OM will be 3, something like that lah. So maksudnya OM ni you can use as a controller, you can use as to make a calculator even. Okay, so OM are popular in practical circuit design because they are versatile, inexpensive, sangat murah. You can have it like in sen-sen je, banyak, even dekat rumah saya pun ada banyak IC OM ni, and it's fun to work with. Okay, OM is an active circuit element designed to perform mathematical operation of addition, subtraction, multiplication, division, differentiation and also integration. So ni dia punya ni lah OM tu. So ni contoh lah dia punya IC yang saya tunjuk. Ni depannya. So ni contoh IC yang ni lah. So kalau awak tengok kod dia LM 741, itulah dia antara ni lah OM lah. Okay. So the OM is an electronic device consisting of a complex arrangement of resistor, transistor, capacitor and diode. So actually dalam OM tu ada complex arrangement. Kalau ni lah, kalau awak boleh open dia punya layer of OM lah. So maksudnya inside this small okay, dalam ni inside this ada apa ni, ada ni lah the complex arrangement of a resistor, transistor, capacitor and diode. So this one we're going to look after this, on the next slide. Okay, so kalau if you look into the simple IC OM ni, so dia dah ada siap-siap dah numbering. So kalau kita tengok dia punya apa ni, ada lubang tu, then we know that the numbering start with 1 on the left side, then dia akan pusing lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and each of this akan ada dah ada marking lah. So yang ini biasanya you don't need to memorize, because bila kita nak guna je, sometimes we just go into the data sheet and data sheet will give you the detail about the pin arrangement. Setiap pin tu apa, dia representing apalah. Okay, so kat sini yang paling utama adalah
dia ada output. So ni output dia, dan dia ada dua input. Input 1 and input 2 lah. So yang minus ni we call it inverting input, and then yang positif ni, yang makin dengan positif ni, we call it non-inverting input. Non-inverting input. So ni number pin ni lah, pin 2, pin 3. And then of course when you want to use the OM, dia perlu supply, power supply. Maksudnya external power supply, kalau awak nak gunakan dia lah. So dia ada positive supply, positive supply. Dan bila every OM tu dia ada different, dia ada range dia lah untuk supply ni, from certain volt up to certain volt. Sama juga dengan negatif lah. Okay. Dan circuit symbol actually dia punya range basic dia macam ni lah. OM kita ada ni V out, ni V1, V2, positif, negatif. Dia punya basic macam tu lah. So ni dia punya schematic diagram of OM. Dalam ni ada transistor, ada resistor, kapasitor dan juga diode lah. So daripada sini kita ni lah. Dan ni dia punya datasheet of OM. So bila awak search je, kalau awak type lah dekat internet, dekat Google, LM741 ni, akan keluar lah yang Texas Instruments punya. So sekarang ni Texas Instruments lah yang pegang dia punya what we call it, dia punya dia punya pattern punya ni lah. Okay. Okay, so ni dia punya datasheet. Right. Okay, function block ni actually sama macam yang sebelum ni lah. Okay, so ni this one is a typical OM. Alright. So OM secara asasnya OM ni akan ada dua input lah. Dia ada dua input dan one output. So ni dia punya basic lah, plus and minus. Right. Okay, so ni output dia, dan awak ada input 1, input 2 lah. So satu inverting dan non-inverting. So the input are marked with a minus and plus to specify inverting dan juga non-inverting input, respectively. So input applied to the non-inverting terminal will appear with the same polarity as output. So kalau yang non-inverting ni, yang plus lah, so dia akan appear samalah, dia tak invert. So kalau awak masukkan dekat sini, kalau katakan kalau bahagian inverting ni, masukkan 5 volt for example, then the output will reverse, you will get a negative lah. So itu yang dimasukkan dengan inverting dan juga non-inverting. Tapi dia punya konsep dia samalah. While the input applied to the inverting terminal, it will appear inverted at the output. So kalau masukkan yang positif, then dia punya output will be positif lah bila masukkan negatif. Alright. Okay, so as an active element, the OM must be powered by voltage supply. Macam tadi saya mention lah. So when you want to use a OM for certain function, then you need to provide the voltage supply to OM. Even ni lah. Dan biasanya dia ada certain value of power lah yang awak kena ni lah, yang awak kena refer kepada dia punya kita panggil dia datasheet lah. Although the power supply are often ignored in OM circuit diagram for the sake of simplicity. So biasanya bila kita buat design yang melibatkan OM, kita ignore dia punya power supply, tetapi untuk real world punya application, bila kita nak guna dia, power supply tu kena ada. Bila nak buat simulation pun samalah. The power supply current must not be overlooked.
Then the input resistance Ri, so kat sinilah, input resistance is the Thevenin equivalent resistance seen at the input terminal. So while the output resistance Ro kat sini, is the Thevenin equivalent resistance seen at the output. So kita tengok ni lah dia punya output. Ri dan Ro ni represent input punya resistance dan juga output punya resistance yang kita lihat daripada ni lah, both output and input. So the differential input voltage VD equals to V2 tolak V1. Ni kalau kita ni lah, maksudnya kalau kita nak cari different value daripada V1 dan V2 ni, kita boleh guna ni lah yang function differentiator lah, kita panggil dia. Okay. Ni typical range for OM parameter. So dia punya parameter untuk operational amplifier. Dia punya open loop gain A dia adalah between 10 power of 5 to 10 power of 8, dan ideal value dia adalah infinity. So mana lagi besar dia lagi bagus lah. So sama juga dengan input resistance, dia infinity yang ideal value dia. Tapi bila yang actual punya, actually dia ada nilai lah. Ni yang typical range. Kemudian yang output resistance Ro, dia ideal value dia kita assume 0, tetapi yang actual punya actually dia ada value lah, somewhere 10 to 100 ohms. Manakala supply voltage should be between 5 to 24. So actually kalau 5 volt, so actually kalau kita nak guna OM ni, kita power supply yang banyak dekat pasaran actually 5 volt ada, then 12 volt. So dua tu yang banyak lah. 9 volt pun actually boleh. So awak boleh pilih lah, dan biasanya value untuk supply ni dia range, ada range dia. So the bigger the value of supply, then the more freedom lah untuk awak implement dia punya OM tu, maksudnya dia untuk apply dia. Okay, kemudian negative feedback. So negative feedback is achieved when the output is feedback to the inverting terminal of the OM. So kat sini lah. Ni kita tengok kat sini. Ni kita panggil dia feedback resistor. So the negative feedback is achieved. Dia kena ni lah untuk kita nak cari dia punya. Ni kita tengok konsep of feedback. So when there is feedback pass from the output, so that's why dia sambung daripada output dia pergi ke input balik. So when there is a feedback pass from the output to input, the ratio of the output voltage to the input voltage is called a closed loop gain. So ni kita call dia closed loop gain lah. So biasanya ni that's why dia panggil operational amplifier. So kita boleh amplify dia punya input voltage dia untuk kita dapat certain value of output lah. So the ratio of our voltage to the input voltage ni kita panggil dia closed loop gain. So AV, voltage amplify, equals to V out over Vs. Vs ni V in lah. So as a result, the negative feedback, it can be shown that that closed loop gain is almost insensitive to open loop gain. So kita boleh ignore lah yang part ni, yang open loop gain ni. Dan kita tengok juga kepada practical limitation. Ini baru theoretical, belum lagi dia punya macam implementation ni lah. So untuk yang limitation dia, OM ni, practical limitation of the OM is that the magnitude of the output voltage cannot exceed VCC. So let's say, for example, if you use a VCC, V supply dia equals to 5 volt, that's mean your practical punya voltage dekat output should be less than 5 volt. So that's mean if you want to, your system needs more than 5 volt
For example, let's say lah 7 volt at the output, then your VCC should be set beyond that value. For example, if you want to V out equals to 8, for example, 8 volt, then VCC you can choose either 12 volt or 24 volt. So then you will have the orang kata apa, you increase that limit. So the output voltage is dependent on and is limited by the power supply voltage. So ni critical lah. So for example, bila awak nak implement OM dalam awak punya circuit, then awak hanya ada power supply yang 5 volt, then automatically your system, your output in the OM can only goes up to 5 volt only. So that's the limit lah. So the OM can operate in 3 mode depending on the differential input voltage. Okay, so ni dia punya mode dia. So yang first adalah positive saturation, di mana V out will be equals to VCC. Kemudian in linear region, linear region ni yang kita operate dia punya OM tu lah, ikut dia punya certain orang kata apa, functionality. So waktu ni VO dia akan vary between negative VCC into positive VCC. While on the negative saturation, dia punya VO will be equals to negative VCC. So tu dia punya ni lah, 3 mode yang ni lah. 3 mode untuk OM ni. So ni dia punya orang panggil dia punya 3 mode tu, positive saturation, negative saturation dan juga yang kat tengah-tengah ni. Yang ini yang biasa kita operate lah. Follow OM punya functionality. Function. Alright, then kita tengok pula kepada ni lah, ideal OM. Kita tengok dulu pada ideal OM. Okay, for ideal OM, ni yang ideal maksudnya kita assume open loop gain is equals to infinity, while input resistance is also infinity and the output resistance RO will be equals to 0. So during this condition, we assume that current in I1 will be equals to 0, current in I2 also will be equals to 0. So that's mean V1 and V2. V1 is the inverting voltage dan non-inverting voltage ni. So both akan equals, So ni dia punya basic ni, tanpa ni OM punya circuit without any other connection. So any other connection kita tambah dia untuk operate in certain we call it in certain functionality. Okay. Alright. Okay, so contohlah. So for example ni kita ada dia punya orang kata apa, question lah. So if 741 OM is used in the circuit, calculate the closed loop gain. So kita panggil closed loop gain ni VO over VS lah. So AV equals to VO over VS. So kita nak dapatkan dia punya value gain ni lah. So they assume that find IO, output current, bila dia punya orang panggil input voltage dia equals to 1 volt. Okay, so kalau daripada sini, kalau dia punya kalau kita assume dia adalah ideal punya OM, so karakteristik dia adalah V1
will be equals to V2. So maknanya V kat sini akan sama dengan sini lah. So kalau kat sini point sini adalah 1 volt, that means over here also dekat titik ni will be 1 volt as well. Okay, so from this then you can estimate lah V out dia. So actually V out kat sini kan, V out. So we can use voltage divider. So V out will be equals to kita guna V1 lah, sorry. So we have V1 will be equals to 5 over 40 plus 5 times V out. So ni kita dapatlah ni V1. V1 dia adalah 1 volt. So kita boleh dapatlah VO dia. So daripada sini 45. So V out will be equals to 45 over 5 V1 ataupun ni 1 volt. So kita akan dapat 9 VS. Okay, so kalau kita nak cari actually dia suruh calculate closed loop gain. So actually VO over VS kan, VO over VS. So daripada equation ni pun kita boleh dapat dah VO over VS will be equals to 45 divided by 5 will be equals to 9. So dia punya closed loop gain dia will be equals to 9 lah. So daripada sini kalau dapat 9 then VS equals to 1. So V out will be 9 volt lah. So dapat 9 volt kita boleh estimate dia punya IO dia. Berapa. Okay, so ni IO dia. Contoh awak boleh tengoklah dekat slide dia. Okay, saya jam dulu. Okay, ni kita apa ni dia buat comparison between ideal dan juga non-ideal. So ni dia buat comparison untuk non-ideal punya actually gain yang kita dapat yang kita calculate actually close to ideal value. So that's why we can assume that the OM tu adalah ideal lah. Okay. Alright, so okay, so habis yang tu kita tengok kepada ni. Kita tengok secara summary lah untuk each of the OM. So biasa kalau macam saya dulu kita kita boleh guna OM tu untuk various functionality. Kalau kita lihat, saya jump ke belakang dulu. Okay. So we can use for differential amplifier, untuk comparator, untuk perbandingan, untuk triangular generator dan sebagainya lah. So yang kita listkan ni actually yang dilistkan ni yang common, but OM ada banyak lagi dia punya functionality dia. Alright, okay, so saya listkan. Kita cuba ni lah, kita cuba simplify kan. Okay, so yang kita ada actually kalau kita lihat pada list ni kita ada inverting, non-inverting, summing dan juga difference amplifier. So difference amplifier ni maksudnya differentiator lah, jumlahkan. So kita ada ni jumlahkan. Yang ini pula bezakan, bezakan. Yang ini dia amplify dan juga dia invert. Dia akan output dia akan different polarity daripada input lah. Yang non-inverting pula ni input dengan output akan sama dia punya polarity dia, tapi dia boleh amplify juga. Okay. So saya listkan kat sini. Okay, first kita tengok. Okay, so first we look into the inverting. Untuk inverting, dia punya basic circuit dia. Untuk inverting ni dia punya reverse polarity. Reverse polarity.
Dia punya, dan juga dia amplify dia punya signal lah. Alright. Okay, so ni dia punya circuit dia. Saya lukis dulu dia punya OM punya circuit. You will have positive, negative, then you will have output. Alright, so kita ada positif, negatif. Okay, so then we have a feedback resistor, RF. This is feedback resistor, and then R1 and V1 here. Okay, so then we have V out. So the equation that we can use, so this is the equation for the inverting punya OM. Inverting OM. V out here will be equals to negative feedback resistor divided by R1. And then multiply by V1. So ni kita punya equation. Awak, you just need to remember this one lah. So ni assuming kita, ni lah yang kata apa, yang standard punya inverting circuit. Alright, so ni the first one. And then the second one is non-inverting. We go look into the non-inverting OM. Okay, so for the non-inverting, they provide dia amplifier, amplify tapi dia tak reverse polarity dia. Amplify, and then dia punya circuit dia, this will be like this lah. So actually dia similar je dengan yang this one, yang inverting, but the supply voltage will be on the inverting side. So okay, dulu we have the V out. Okay, so then we're going to have this one is R1, and then we have a feedback resistor RF, and then untuk inverting side we have a supply. Ini input signal lah, V1. So this is V1. Okay, so V out here, the equation, the relation is actually untuk, if you want to what you call it, to nak dapatkan dia punya equation, if you want to get this equation, so boleh tengok dekat slide lah, one by one, how they calculate from using the superposition, using voltage divider untuk come out dengan equation ni. So untuk part saya ni, saya just simplify it, so mudahkan you untuk ni lah, untuk apply lah. Okay, so V out will be 1 plus RF over R1. This one times with V1. Multiplied by V1. So ni dia punya equation dia untuk non-inverting. Okay, seterusnya ni non-inverting. Then we look into the third one. Okay, saya tinggikan sikit. The third one is summing amplifier. Summing amplifier. Yang ketiga. So ni dijumlahkan. So this one can perform addition. Can perform addition. Jadi macam calculator lah. Become like a calculator. Can perform addition. So how the circuit topology, dia macam ni lah.
So DOM yang basic tu sama macam biasa. Dia ada V out. Kemudian ada bahagian inverting, non-inverting. So bahagian inverting dia terus connect to ground. Yang bahagian non-inverting ni ada voltage feedback, feedback resistor RF. Then dekat sini depend how many value yang you nak tambah. Kalau perlu 3, akan ada 3 lah dia punya line. So for example saya tak yang 3 lah. So kita ada contoh lah, kita ada 1, ada voltage 1, ada 2, ada 2, ada 3. Okay, so ni R1, V1, R2, V2, R3 and V3. Okay, so this one is V out. Okay, so from this kita boleh ni lah, dia punya V out dia, equation dia will be equals to, ni of course dia akan reverse lah, invert, dia akan negatif. So actually lepas jumlahkan ni, kalau if you want to invert back to positive value, then you can use inverting circuit. So boleh tambah lagi satu kat depan dia lah. So dia akan reversekan balik value yang sama, gain 1 dia akan invert ke positif balik. So yang ni, so daripada sini kita akan dapat ni lah, RF over R1 V1 plus RF over R2 V2 plus RF over R3 V3. Macam tu. Okay, so dia multiply by negatif lah. So awak akan dapat dia punya, you will get the negative value. Okay. So this is the equation for the summing circuit. Okay, and then the last one. The last one. Ini untuk differentiator. Kita panggil difference amplifier. Ini untuk perform subtraction. Perform subtraction. So daripada sini kita ada ni lah. First kita lukis circuit dulu. So ni saya mudahkan je. So you will have like this, positive, negative. Okay, V out. Ni kalau tak faham boleh tanya. So then kita ada ni lah yang bahagian inverting punya line. Kita ada R2 dan supply. Okay, so this one is R2. Ada satu lagi RG. So bahagian yang apa ni negatif ni, bahagian non-inverting kita ada R1 dan juga V1 positif. V1, R1, R2, V2, and then we have feedback resistor. This one is RF. So for differentiator amplifier ni, dia ada 2 situation lah. We have 2 situation. So untuk yang first punya situation, kita saya padam dulu. So untuk first situation, V out akan sama dengan V2 tolak V1. V out equals to V2 divide minus V1. So subtraction lah. Okay. And this
equation is valid when check this when R1 equals to R2 equals to RF equals to RG. So this equation you can use only when the value of R1, R2, RF dan RG is equal. Yeah. So yang first lah. Yeah. Okay, so yang kedua pula, equation yang kedua, kita ada VR equals to RF over R1 darab multiply by V2 minus V1. So ni dia amplify. So ada dua condition. So yang ini non-amplify. Non-amplify. Yang kedua ni amplify. Amplify. Okay, so yang amplify punya equation ni, dia punya condition dia is when R1 equals to R2 and RF equals to RG. Dua ni lah. Dia R1, R2 ni tak semestinya ikut sama dengan RF, RG lah. Yang penting RF equals to RG dan R1 equals to R2. Then you will get this kind of condition lah. Maksudnya subtraction dan at the same time it's amplify the value. So this is four type of OM that we have: inverting, non-inverting, summing and juga differentiator lah. Dan yang last kali actually kalau kita lihat yang last kali adalah cascade. Cascade ni maksudnya dia punya arrangement dia bersambung lah semua. Maksudnya you nak ada dekat satu punya circuit tu ada amplify, kemudian you nak contohlah you nak summing, kemudian you nak lepas summing tu you nak cari perbezaan pula, kemudian you nak invertkan dia, then dia akan bersambung-sambung lah. So tu kita panggil cascade. Cascade ni dia sambung orang kata pun banyak OM lah. So contoh dia punya topologi dia macam saya tunjuk tadi lah. Kita ada macam ni. So ada yang ini ada differential punya amplifier, then dia masuk kepada comparator. Comparator ni actually dia dah siap ni lah. Tapi dia orang kata apa, awak boleh build juga comparator daripada LM741. Dan you boleh sambung lagi kepada other type of OM untuk different functionality lah. So saya rasa itu je untuk yang ni, saya simplify kan. Nanti untuk nota ni saya akan masukkan in author. Nanti you can ni lah buat dia punya example dia, boleh cuba buat dia punya contoh dia untuk setiap type of ni lah amplifier ni, operational amplifier. Okay, saya tengok. Okay, ada soalan tak? Baik, seorang je ni. Afifi, mana lagi yang lain? Oh, terkeluar semua. Saya pun tak perasan. Okay, tak apa. Actually, Nurin ada ke ni? Okay, so ni I already simplify kan lah all four OM.
So daripada ni kita ni lah awak boleh gunakan ni untuk selesaikan problem yang ada dekat sini lah. So boleh tengok balik dekat slide ni, ada contoh example. So you can try to do it untuk exercise tu lah. Sebab ini actually sangat berguna bila apa ni, kita nak buat sesuatu function yang orang kata apa, menggunakan analog lah. Biasanya OM ni dia analog kan, kita bukannya. Sebab actually awak dengan function yang sama, ya, awak boleh juga guna secara digital. Tapi basic dia adalah OM. So sebelum datangnya apa ni, banyak-banyak controller yang ada dekat market sekarang ni, orang dulu memang kita guna OM ni lah untuk selesaikan kita punya masalah-masalah yang apa, kata apa, nak tambah, nak bahagi, nak bandingkan, nak bandingkan, kata kita ada dua value, then how we mana satu kita nak pilih. Kalau nak pilih yang paling tinggi, kita boleh guna comparator. So okay, so saya rasa itu je untuk malam ni.